निर्दिष्ट एकटा रुल्स दङ इलिगेल खायै अमलाय तंनाया तो इलिगेल खायै तंगय आरो जेबुरो लिगेलि खायै तंनाय बखाय सेबा मानिया खाथिनि बांलादेश जायो कई स्टेम मालानो तिनि साइ खानानो आंनि YouTube जान kokborok kokno जोंहा किसा कुचु कुथिलां मांथो ऐसा ही महल बनवाऊंगा, एक ऐसा शाकर जो पूरी दुनिया याद रखे। मुमताज 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 कौन? तुम। मैं? हाँ, मुमताज का मतलब है कोई खास, और तुमसे ज्यादा खास मेरे और कोई नहीं। वाह जी खाय Mai saya pada Tani makeup Khai. Ibile eyelash. Thank you. Tapo kaya ni sister Mai Tani yung ini ko diba? Ang kaya akala. Umuya ni camera poriskar ane. Okay Tani ano. Sudah lain itu. Anjir kosti kaya video kaya ni ya. Tapos kita mga yung ang sa YouTube channel na kisah guru kayo ba kami bagay hangkay nung aluwas nung ano support kayo so narayang mo makabilang sa mga jago tapos animasya birat kung hamjago 1971 সনে 1981 সনে যিনি বাংলাদেশ তাইও যে একটা মুক্তিযুদ্ধ হওয়ার অংশা তা আপনি জানেন যিনি ইজাংনি Tiprasa ত্রিপুরা বুড়োরা ওইজাং ইন্ডিয়া আগরতলা বর্ডার ওইলানি সরকারও ওইজাংনি ইন্ডিয়া সরকারও যিনি বাংলাদেশ জনরগ অর তুমরনি বাগৈ হিনাই সাপোর্ট রখা লাই নবজুরক সিও তাবকলাই ওইজাংata যিনি যে আগরতলা নিজে বুড়োক দং Tiprasa বুড়োক দং নো ডিফিকাল্টি উঙ্গুই দং তো তাবক যে বংনা আশ্রয় রগৈ তাবক বকসে অ জাগাও স্থান খালি দখল তাবক অ জাগাও তাবক তুমদক জাদক সুদ বংনিসিয়া আই থিংক একটা দেশ দায়ও একটা কান্ট্রির দায়ও নির্দিষ্ট একটা রুলস দङ নির্দিষ্ট একটা ডিপার্টমেন্ট অফ সরকারি রুলস আরো যদি একটা দেশ দায়ও ইলিগেল খাयै অমলাই তংনিয়া তো ইলিগেল খাयै তংগয় অ জাগানি সেবা লাদক অ জাগার দখল খাইদক অ জাগাও বগাম গ্রং খাयै তংদক জাদক আরো অরনি বড়র অসহায় উন্ন কষ্ট উন্ন ইলিগেল খাই তংনাই বড়র বখাই কবজা খাयो बुरुनि पाब्लिक रंनि जे अधिकार दं राइट्स दं अमनो बक्ताबो लादो आश्रय रखाबो अमलाय मिनि लामिया जे इलिगेल खाय दंगयबा अरनि जे लिगेल दंनाय र बंबुचित थाय तारपरे जे इलिगेल खाय दंनो जे इलिगेल खाय दंनो बखाय सेबा बखायनो आरो जे बुरो लिगेलि खाय दंनाय बखाय सेबा मानिया बखाय बलचित थाय अमलाय मिनि लामिया समनि बाबुतो जिनि जोंनि Tiprasa बुङो ताबो नंगय माखासेनि बांलादेश जायो स्टुडेन्ट पावार बुसुक जरा जे एकटा पिएफ न सरकार न पुरा हाते पेरे माङा नेपाल दायोबो नका जे ताउ जे जिनजिरो यां जेनेरेशन र बक सरकार न आरो खायै रिजाइन रुगै खायरि पेरे माखासे जेनेरेशन दं जेनजि दं बनि र पावार खाबांमा दङ बाट अ पावार ना एमन जागाव इउज खाय करै जे जागाव खायबो नंखा जे उद्देश्यनि बागै हिनाय खायका हे तिन बुरुनि पाब्लिकनि बाय हि खायबो लास्ट जायो थाङो अ पाब्लिक रकसे कष्ट माननाय जाते सो अमते खायखायल मगानिया yon tabuni dina na proof tong khai mong sangla सब आवाज मा उठायो भॉइस रेस मा खायनाय नयले नों आरो खाया खाय नों जेसो फारि नों तला से सिकल नायनाय सबनि बागै निजि स्टैंड लामालानो पाब्लिक इफ Tiprasa जिनि बर' मोनसे सिचुएशन खराब उखाय जायो इन थाखाय अनि बागै हिनाय जुमजुरो बाक्साखाय स्टेम मालानो आसे तिमी साइ खानानो आंनि YouTube जानु लागै किसा खायै फार्स्ट दायां भिडिअ खायतंफुनि इ खलागय फातारंग या खायै आं जे ताबो जेरकम मांखिरो फार्स्ट दायां भिडिअ खाय सेचिंग भिडिअ आरो आंनि सैरक बाय भिडिअ सै खायतं जा मामारक बाय भिडिअ खायतं माइनिरक संनाय माने लाइक
ang jodi nekhono hinkai observe khayo hinkai agi oji ang first dayo video khai start dayo tabok bai agi kuno different ang lang nokhiya ple nongro misa sa different nongro hinkai no comment khai samana but ani char ani sabab dayo lai ang tabok bai gi jiro kon khai phai tabok bang se umti kosa khai jang vlog ro khayo so first dayo ang video khai tongkone apune ani phone tongo kaisa opo umo 12,000 12,000 ni ulo phone to phone kisa kasa bungsa osaka ro camera ro bari thanja to mobile ang video khai tongjago first dayo channel also subscriber koroi also views nya po amno lagi chabo upset unya ang baro ko kuno video dayo sajia je ani lai tabo subscriber kom views kom mokha hini kabang buru rong tahi nongo ngoi video rok buru onti hai kai khayo nike but chabo onti khayo yang bakaba ja because I believe ang class khayo ni jini jang wan salayang channel guru khaina wan salayang ani channel no monetize khaina so omni bagoy but kisutang makaka chini Bangladesh ayo je situation ongoi tongmani chini iro decision produce solika plus kisuta ani by plus point omo ha so kisuta idea lagai ka omni lagai video khai ka to nongbo support khai tong situation ong khai trending je topic tong actually omno lagai kisa video ro khai tai nung jodi nayon ni channel grow ong thok like dayon nong sasare ekta achievement khaini songo but YouTuber ongni sungo as a content creator ongni mo jong ka opko current situation je trending topic to mobile nang kisa mini macholiyo ekta kom khade consistency video khai matungo regular video khai roi matungo শুধু যে regular video rono tini dino khana rono hinebo ongya mine kisuta topic nang je video khai do amo bhalo editing matung nai তারপরে আরো নং যে ভিডিও খাইদং নি যে টপিক তো আমার নিরা একটা আকর্ষণ ইন্টারেস্টিং মা উন্নাই দিনো আরো কাতাল দিনি ভিডিও নাইনি মুসু খাই তো পুরো সাবস্ক্রাইব খাইদো কনসিস্টেন্সি ভিডিও খাইবয়া নং কিছুটা গান ভিডিও গান এডিটিং গান সাউন্ড তারপরে ক্যামেরা ভিডিও রবো কিছু ক্লিন থানা যে চুরো চিনি কম বরং বাই ভিডিও খাইকাই গাম because sung chini kok bai video khaikai chini borok se naino chini borok bujino to chungna no nayo che chung baksa kayo chini kok bai chini kok borok kok no changa kisa kuchuku tilang mangtho tumni bai chini kok bai video khaikai omo kisa gamni makaka but personal choice chani personal choice tongo bong je kok bai ko video khame but ani video ro tini family ni bagai hinoi struggle makhainai always hardworking makhainai nijini life career ni bagai hinai always focus maronai struggle makhainai but din sisi lai chung happy khai matongo chini mentality no chung ekdom peacefully makhayo tumnai tuno bakadayo ima happy tumkhai sinang kam kajo buruk bai kok sakai buruk bai ব্যবহার khaikai tam khaikai odai bu gang khai focus no nyum je kam khai na ni